من иброимзода Турахон Тағай, раиси кумитаи идораи замини ноҳияи Абдурахмон Ҷомӣ. Саломат бошед. Муҳтарам раис, ин масъалаи фурӯ рафтани заминҳо чиқдре ки шумо хубтар медонед дар се ноҳия боиси негаронӣ аст ва соли 2021 ҳам қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қадри категорияи ҳамин заминҳо иваз шуд. Дар ноҳияи Абдурахмон Ҷомӣ чӣ қадар замин ҳамин қарор категорияш иваз шуд? Дар ҳақиқат дар ноҳияи Абдурахмон Ҷомӣ заминои кораме ки дараҷаи обхезиву боришоти шадиди баҳорӣ фурӯ рафта буданд, чандин сол ҳамчун замини кишовардӣ ба ҳисоб мерафтанд. Ва албатта деҳқонон ин қидаҳои заминро ҳам ҳисоботи оморӣ, ҳам дар ҳисоботи оморӣ мебурданд, ҳам дар андоз, инчунин аз ин миқдор замин ҳосил ҷамъоварӣ мекарданд ки дар вақти набудани ин қидаҳои замин албатта таъсираш ба ҳосилнокии замин мерасид. Албатта тибқи тартиби муқаррар гардида дар асоси Қонунгоии Ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне ки аз баровардани заминои корами обӣ, яъне заминои кишоварзӣ танҳо бо қарори ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ мегардад. Албатта дар ин муддат ҳама ин заминои фурӯрафта бо дастгирии Институти давлатии лоиҳакашии заминсозӣ тои заминсоз ҳисоботи дақиқ бурда ба ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шуданд. Дар ноҳияи Абдурахмон Ҷомӣ майдони 83 гектар заминро ташкил медиҳад. Албатта хусусандибахш ҳамин аст ки қарори ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти рақами 571 аз 30 декабри 2021 сол ба тасвиб расид ва майдони заминои корами обӣ, заминои кишоварзие ки фурӯ рафта буданд, дар майдони 83 гектар замин аз истеҳсоли кишоварзӣ бароварда шуданд. Чӣ намуд заминҳо зиво ҳисоб мешаванд? Ғайри кишоварзӣ заминҳои асосан ин қидаҳои замин ки 83 гектарро ташкил медиҳад, 79 гектараш замини корами обӣ ки дар истеҳсоли кишоварзӣ қарор доштанд ва 14 гектар замин ин заминҳои хоҷагию расони шахсии шаҳрвандон, заминҳои ба ном президентӣ мегӯем мештанд. Инчунин 6 гектари дигар заминҳои назди аллагии шаҳрвандон ки фурӯ рафта хавфи чӣ доштанд, умуман амир аз бароварда шуданд. Аслан барои ҳамин пешгирӣ аз фурӯ рафтани заминҳо, боз ҳамин майдони ҳамин заминҳои фурӯ мерафта зиёд нашудан, шумо дар якҷоягӣ бо идораи беҳдошти замин ва мақомоти маҳаллӣ аслан чӣ тасмимот доред, чӣ пешгириҳо доред, чӣ кор кардастед? Албатта соли ҷорӣ баъди ба тасвиб аз қарори мазкур мо бояд ҳама сохторҳои марбута, аз он ҷумла пеш аз ҳама агентии беҳдошти замин ва обёрӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти он дар маҳал бояд кӯшиш ба харҷ диҳем ки дар оянда фурӯравии заминои корами обӣ ва заминои кишоварзиро пешгирӣ намоем. Албатта ноҳияи Ёвон, Абдурахмон Ҷомӣ ва Хуросон ноҳияҳое ҳастанд ки аз ҳудуди инҳо як калони Ёвонсу мегузарад. Ин албатта дар баҳор вақте боришот зиёд мешавад, сатҳи об баланд мешавад, таъсираш ҳатман ба ҳамин заминои корами обӣ ва заминои кишоварзӣ мерасад. Инчунин албатта дигар омиле ки албатта барои фурӯравии замин яъне ки таъсири хуша мерасонад, ин пеш аз ҳама яъне ки дуруст ба роҳ намудани реҷаи обмонӣ ва партоби обҳое ки дар натиҷаи обмонии киштзорҳои кишоварзӣ яъне ки ба поёноб омада мерезанд ба ҳамин дарё. Албатта агентии беҳдошти замин обёрӣ ва инчунин агентии беҳдошти замин обёрии ноҳия бояд ки дар ин ҷо албатта қубурҳои обгузари оҳанин монданд дар кор ки дар ин ҳолат имконият пайдо мешавад ки мо пешгирии инро барем. Имсол мо аз сабабе ки шароити молиявии иқтисодии ҳамин
یعنی که اداره بهداشت زمین عبوری امکانات نمیدید ما مجبور شدیم برای پیش روی همین را گرفتن ما یک زهبوری کشوده در درازی 375 متر در یک جایی که سند از طرف کمیته اداره زمین و همه ساختارهای داخلدار نوعیت ترتیب دادیم پیشنهاد کردیم که امکاناتی که همین آبوی از ضرورت آبانی آب فلزی ماندن جمع شده همین با واسطه همین زهبوری کشوده اومده به همون دریا وارد میشدن این خیلی امکانات داد قریب 80 گکتار رو از فوروی ایمن نگاه داشت نه که این بسنده نیست البته این بسنده نیست و ما کوشش کردیم که آینده طلبات همین چی رو ترتیبی یعنی که فوروی چی میگم زمین رو ایمن نگاه داشتن باید که ما همین ترتیبی زهبور زاکش آبگذرهایی که او پرتو هستن باید با ترتیب در آوردن بشه. حاضرم خوفی فرو رفتن هست؟ البته بغرض از اونه که قرار حکومت قطعی کاتگوری زمین رو شد. البته اگر ما همین قاعده را رعایت نکنیم و پیشگیری نکنیم و ترتیب معین خطی همین ترتیب چخیلی گفتیم اما قبولهای آبگذری آهنی رو اگر ما جاری نکنیم البته سال از سال باز همین خیلی فروروی زمین ها پیدا میشه. همین 83 گکتار در چند سال فرو رفتگی؟ اینه گفتم چندین سال اگر من سالوش گفتم ممکن که همون سال مثلا سال 2021 22 یکم زمین فرو رفت اینجا نه و بعد پیشگیری کردن فوروی باز نگه داشته میشه برای که این چندین در دوام چندین سال ممکن 10 15 20 سال زیادتر ممکن پیدا داشته باشه. من یاد دارم در همون سالی که اومده بود چقدر زمین فرو رفت اون طرف یابانی 2022 سال. بغرض از این چقدر زمین دیگر غیر کشاورزی هم در همین ناحیه یا که ولایتی من در ناحیه عبدالرحمن نجومی در 16443 گکتار زمین کوران و 14269 گکتار زمین آبی کوران آبی موجود هستند طبق حسابات دولتی زمین و حسابگیری دولتی مقدار زمین که از طرف اینستیتوت دولتی لویکشی زمینسازی توجیه زمینسازی گزارش شده است در ناحیه با قرار حکومت جمهوری ترکمنستان تحت رقم 122 از 3 اپریل 2021 تصدیق شده است. عموما همین مقدار زمین موجود است لیکن بعد با تاثیر رسیدن قرار حکومت جمهوری ترکمنستان 571 از 3 دکامبر 2021 ما همه 83 گکتار زمینی که از استحصالات برآورده شدن قریب 79 گکتار زمین کورم آبی رو مالکیت طبق قرار مذکور از استحصالات کشاورزی برآوردیم. در اینجا البته زمین‌های عین حال زمین‌های کشاورزی در نوع 16360 تشکیل. چقدر زمینش هست زمینی که کشت نشوند همین زمینی کشاورزی تو؟ نه امروز البته دهقانان و بین‌کشانی نوعیت در همون جامعه بسیار با زمین دلبستگی دارن البته در اینجا زحمت زیاد میکشن. ما حرکت کردیم که طبق اساس‌های صحبت ملی پیشوای پرزیدنت جمهوری ترکمنستان امام رحمان دو چند محنت کرده اما در نوع عبدالرحمن جامی یکان گکتار زمین خالی نموده.